آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پر ایک لڑکے نے کیسے کلمہ پڑھا۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر چینل پہ نئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام انشال یوسف ہے اور میں اسکول لائف سے ایک ایتھیسٹ کی لائف گزار رہا ہوں، لیکن میں نے سم ٹائمز بہت کوشش کی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایک مسلمان کی زندگی گزاروں، کیونکہ میں نے آپ کے بھی بہت سے لیکچر سنے ہیں اور بہت زیادہ میں اسلام سے انسپائر ہوں۔ بٹ دا ریزن از کہ مذہب اسلام کے مطابق کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے، لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، اور میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو دیکھا کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہو، تو مجھے یہی پتہ چلا وہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ سو کیا ایک مسلم بحیثیت مسلم کیا نماز پڑھے بغیر خود کو مسلم کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ تھینک یو۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایتھیسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، اور انہوں نے دیکھا ان کے دوستوں کبھی نماز پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے۔ تو ان کا مین سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلم ہے، لیکن نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے کیا؟ نمبر 1، مسلم کہنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو مانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، وہ یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ 2 چیز کوئی شخص اگر مانتا ہے تو وہ مسلم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے پریکٹسنگ مسلم، ایک ہوتا ہے نان پریکٹسنگ مسلم، ایک ہوتا ہے ویری اسٹرانگ پریکٹسنگ مسلم۔ تو خالی مسلم بولنے کے لیے یہ 2 شرطیں کافی ہیں۔ اگر وہ شہادت دیتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو یہ بولنے سے وہ منیمم کرائٹیریا پوری کر دیتا ہے۔ بعد میں تو لیولز تو بہت ہے، سینکڑوں ہزاروں لیول ہے، لیکن منیمم یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ پوچھیں گے شراب پینے سے مسلم شراب پی سکتا ہے؟ پینا نہیں چاہیے، پیتا ہے اور بولتا ہے میں غلط کرتا ہوں، پھر بھی مسلم ہے، لیکن پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ ایک شخص اگر شراب پیتا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، خمر، جوا کھیلنا، فارچون ٹیلنگ، آئیڈل ورشپ، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم سفلتا پاؤ۔ تو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایک دم صاف ہے کہ مسلمان شراب پینا مسلمان کے لیے حرام ہے، لیکن اگر کوئی مسلم پیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اسے کافر نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے ایک مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ شراب پینا اسلام میں جائز ہے تو وہ اللہ کے اس احکام کو جھٹلا رہا ہے، جس طریقے سے پہلے بھائی صاحب نے پوچھا کافر کس کو کہتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان غلط کرتا ہے، حرام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری سے غلطی ہوئی لیکن میں اس کو بند نہیں کر سکتا ہوں، تو اسے کافر نہیں کہیں گے۔ اگر وہ اسی طریقے سے کون انسان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، بولتا ہے پڑھنا چاہیے لیکن میں لیزی ہوں، میں آلسی ہوں، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ایک بار نماز پڑھے 2 بار پڑھے، تو کوئی بھی حالت میں اسے کوئی کافر نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں کہا گیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح، کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح۔ تو اس سے علماء استدلال لیتے ہیں، ایک گروپ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک بھی نہیں، تو کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرے علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، میری سے غلطی ہے، تو اسے کافر نہیں کہیں گے، کہیں گے وہ مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا ہے، اسے کہیں گے وہ اچھا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے۔ تو اس میں علماء کے 2 گروپ ہے۔ ایک گروپ کہتے ہیں اگر وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھے گا تو آٹومیٹکلی کافر ہو جاتا ہے بیسڈ آن دس حدیث، کہ ایمان اور کفر کے درمیان صلاح ہے۔ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے اگر اس نے صلاح نہیں پڑھی لیکن بولتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، میں غلطی کر رہا ہوں، تو اسے کافر نہیں کہیں گے، کہیں گے کہ ہی از ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
तो इसके अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी इंसान को मुस्लिम कहने के लिए है कि वो माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? जी बिल्कुल। मानते ना? जी। आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है? नहीं। आप मानते हैं अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है? नहीं। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? जी बिल्कुल। आखिरी पैगंबर है? जी। तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। मुस्लिम तो है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आस्ते आस्ते होंगे। तो अगर आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया पे है। मिनिमम 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 काफी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने कर सके उतना करें, लेकिन ये मिनिमम में आपने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते। आपने नमाज कभी जिंदगी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? मैं अपनी जिंदगी में कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी? जी। पर कितने बार पढ़ी? इट्स नॉट काउंटेबल। माशाअल्लाह, इतने बार पढ़ी क्या पता नहीं। अरे उसका मतलब सैकड़ों बार पढ़ी ना, नॉट काउंटेबल, बराबर की नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कब पढ़ी आपने? आखिरी बार कब पढ़ी नमाज? आई थिंक कपल्स ऑफ सम मंथ्स अगो। माशाअल्लाह, नॉट बैड। तो आप अपने आप को एथियस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज द रीजन इज कि जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि कुछ मुस्लिम्स हैं समटाइम्स नमाज पढ़ते हैं समटाइम्स नहीं, और जो मेरा सवाल ये था कि कुफर और इस्लाम के बीच में जो फर्क है वो नमाज है, जो कि आप मुझे क्लियर हो गया। तो इसी वजह से कोई भी आलिम ये नहीं कहेगा कि आपने 2 महीने पहले नमाज पढ़ी कभी पढ़ते। कोई भी आलिम दुनिया में ये नहीं कहेगा कि आप काफिर है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते और बोलते पढ़ना जरूरी नहीं है तो बोलेंगे आप समझे ना? और आप नहीं पढ़ते, सालों साल नहीं पढ़ रहे, और तो कुछ आलिम कहेंगे कि आप, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़ते, इतने बार पढ़ा, आपको याद भी नहीं। तो ये पहले आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकालिए, बराबर? ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। हो सकता है कि यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हो सकता है आप गुड है, आप पता ही नहीं आपको। आप मेरे हिसाब से, मैं आपको जानता नहीं हूं, हो सकता है कि आप अच्छे मुसलमान है, क्योंकि इंसान कैसा है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बराबर ना? तो अगर कोई लोग ने आपको गलत फहमी करके इस्लाम से दूर लेके जा रहे तो गलत हो गए हो। हमें चाहना चाहिए कि लोग को इस्लाम के करीब लेके आए, समझे ना? तो बहुत बार मुसलमान क्या करते हैं, वो इतने फतवे दे देते हैं, ऐसे बात करते हैं कि मुसलमान को गैर मुसलमान बनाते, तो आखिरत में तो उनकी चंपी होगी। गलत चीज बोलेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा भाई मेरा बंदा था, थोड़ी गलतियां करा था, आपने तो उसको एकदम आउट कर दिया भाई, तो वो भी आउट हो सकते, समझे ना? वो भी, क्योंकि एक अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई मुस्लिम को काफिर बोलते हैं तो वापिस आपके ऊपर आ जाता है। अगर कोई मुस्लिम को आप काफिर कहते हैं और वो काफिर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर आ जाता है। तो ये तकफीर बहुत कॉमन है। आप देखते कोई भी मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, ये बहुत आम है हमारे माशरे में। ये कहना, कोई दूसरा मुसलमान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और जरा कुछ गलती करता है तो नारे तकबीर काफिर, इधर ये नारे तकबीर काफिर। तो ये हमारी गलती है। हमें हिकमत से, मैंने इस नशिस्त की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह नहल की सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उनसे बात करिए, उनसे डिबेट कीजिए अच्छे तरीके से, आप समझे ना? तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी एक तकरीर सुनो, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, उर्दू में भी है। सलाह अच्छी राह दिखाता है, उर्दू में भी है लेकिन अंग्रेजी के अंदर भी है, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। और ये आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे तो आप इंशाअल्लाह सलाह के करीब आएंगे। भाई साहब कुछ पूछने गए? Zakir bhai, he wants to say his shahada now. माशाअल्लाह। मैं तो आपको पूछ लिया हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से बोले तो एक मुसलमान कितने बार भी बोल सकता है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है, कि अल्लाह एक है,
और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके अलावा कोई माबूद और नहीं, मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल उसके आखिरी रसूल और उसके अब्द है, उसके सर्वेंट है। और उसके सर्वेंट हैं। माशाल्लाह। तकबीर, तकबीर। मेरे हिसाब से मैं आपको, अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा। भाई साहब नाम क्या आपका, आपने कहा? इंशाल यूसुफ। इंशार यूसुफ। माशाल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान में। मेरा छोटा फॉर्मूला है, आप उसको अगर स्टार्ट करेंगे, आज की तो ईशा सलाह खत्म हो गई, इंशाल्लाह आप कल से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक स्मॉल फॉर्मूला सिखाऊंगा। आप क्या कीजिए, इंशाल्लाह आज से अगर इच्छा नहीं पड़ी या कल से फजर से आप नमाज पढ़ना शुरू करो। नमाज के आखिर में सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि फजर सलाम पढ़ने के बाद दुआ करो कि मेरी जोहर सलाम मुझे मिले। सच्चे दिल से करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जोहर पढ़ाएगा। जोहर नमाज खत्म होने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि मेरी असर नमाज मुझे मिले। असर नमाज खत्म होगी तो दुआ करो अल्लाह से क्या मेरी मगरिब नमाज मिले मुझे। मगरिब नमाज में दुआ करो कि मुझे इशा मिले। इशा में दुआ करो कि मुझे फजर मिले। ये 40 दिन तक के करो आप, 40 दिन तक इंशाअल्लाह। अगर 40 दिन करेंगे तो आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बेचैनी होगी। आप समझे ना? फिर आप जाके उनको बोलना जो 2 बार 3 बार पढ़ते, देखो भाई 5 बार इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको बोल दे। और अगले बार मैं आऊंगा पाकिस्तान में तो आप बोला मैं 5 टाइम नमाजी हूँ इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्र, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। ये वीडियो उन लोगों के लिए करारा जवाब साबित होगी जो लोग कहते हैं डॉक्टर जाकिर नायक को सुनना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो उलमा भी नहीं है, मुफ्ती भी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो है दिन की खिदमत करते हैं और ना ही कोई फ़िरके को और ना ही कोई चीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ दिन की खिदमत करते हैं। उनके हाथ पर इसी तरह से बहुत से गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा है, इसका सबूत भी आप देख सकते हो। आपको क्या लगता है डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में, आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।